لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيक अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान में उम्रा करना सवाब के लिहाज से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज करने के बराबर है। मुत्तफ़क़ अलैह। मैं यहाँ कुछ बातें डिस्कस करना चाहूँगा जो आपको इस रमज़ान में उम्रा करते हुए जहन में रखनी चाहिए। आपको उम्रा परमिट उसी वक्त मिलेगा जब आपके फर्स्ट डोज ऑफ कोविड वैक्सीन को 14 डेज कंप्लीट हो जाएंगे। आपको जो टाइम स्लॉट मिले उम्रा करने के लिए आप उससे हाफ आवर पहले पहुंचने की कोशिश करें। अगर आपके उम्रे के टाइमिंग्स के बाद किसी नमाज का वक्त है तो आप उसका परमिट ले लें ताकि आपको हरम में नमाज पढ़ने का मौका मिल जाए, क्योंकि मस्जिद हराम में एक नमाज जमात के साथ दीगर तमाम मसाजिद की नमाजों से 1 लाख दर्जे बेहतर है। इब्न माजा, मुस्नद अहमद। अगर आपको दिन का टाइम मिला है तो गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए आप एक अम्ब्रेला साथ लेकर जाएं।
لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. In Masjid al-Haram, electric cars and wheelchairs are being provided for the elderly, sick and pilgrims with special needs. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك. अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आज अल्लाह ने एक दफ़ा फिर हमें मौका दिया और हमने रमज़ान में उम्रा किया, जो कि हम पिछले साल नहीं कर सके थे। इसमें हम जितना शुक्र अदा करें उतना कम है। अल्लाह हमारे इस उम्रे को कबूल करे, आमीन।
The Prophet ﷺ said, "The best water on earth is Zamzam water. In it is food for the hungry and cure for the sick." Albani Sahih। रमज़ानों में जमज़म मिलने के औकात 12 o'clock से 5:30 तक हैं, जबकि फ्राइडे ऑफ है। इसके अलावा जितने लोग होंगे आपके साथ उतने इकामों पर जमज़म मिलेगा। एक इकामे पर 4 बॉटल्स मिलती हैं, जिनकी टोटल प्राइस 22 रियाल है। जज़ाकल्लाहु खैरन।